Sê maar as dit nie is nie. Okay, right, so what we're doing now, and all of this you actually have already done in grade 9, is products, produkte. Nee, met ander woorde, ons gaan maak. Nou, last year, both my Afrikaans and English classes, we spoke about foil. Ek weet nie, julle Afrikaanse mense, julle praat van foil of daai EBBA? Foil. Jy sê van dit was 'n aaklige handboek verlede jaar, né? Dis regtig simpel. Okay, so ek kan maar dwarsteer praat van foil, né? Okay, so wat ons gaan doen is, over here I've got to multiply everything that I've got in front of that bracket with every single thing inside the bracket. Met ander woorde, 5x gaan ek maal met die x. Right. And I'm also going to multiply it with a minus y. Nee, so jy gaan kry 5x kwadraat. En dan 5x maal minus y gaan vir gee minus 5xy. Nee, everyone fine with that? Nothing new. Okay, can I go and subtract these two? No, why not? Dis nie gelyksoortige terme nie, nee. Please only do that when it's like terms. When is something a like term? Wanneer is dit gelyksoortige terme? Yeah? They've got the same variables. Nee, my unknowns must be exactly the same. En oppas, dit, right, kom skryf, x kwadraat y is not the same as xy squared. Nee? Onthou, dis klein goedjies, maar julle sal verbaas wees as julle op julle senuwees is wat se strooi julle aanvang in dit toets, né? So oppas vir daai, okay? So we can only add or subtract if it's like terms. Okay, let's look at example 2. Over here, when we've got two brackets that we're multiplying with each other, dan gaan ons met foil gebruik, né? Okay, now the f staan ons vir first. So the first one in this bracket times the first one in that bracket. X maal x. En dit gee vir my, right, my pen se battery het hier gegaan. X maal x gee vir my x kwadraat, nee. Okay, then the O is for outer, so daai x met die 2 aan die buitekant, nee, the outer terms, which is going to give me 2x. Now, then the I is for inner, met ander woorde 2 binnestes, so 3 maal x, en dit geef my 3x. And then the L is for last, met ander woorde die laaste term in hierdie hakkie, maal met die laaste term in daai hakkie, met ander woorde 6. Okay, nou, ek sien ons van julle wat lekker sit, jy is al lank al by die antwoord gewees, nee, well done. Dit beteken, jy kan daai stapie wat ek nou geskryf het, uitlos. If you're comfortable with it. Nee, as jy foute maak, dan gaan jy dit eerder skryf. Okay? Onthou, jy gaan nooit punte verloor vir te veel skryf in wiskunde nie. Nee, the other way around is completely the opposite. Nee, want as jy te min skryf, dan gaan jy dalk 'n punt verloor. Nee, want dan sien ek nie waar jy verkeerd gegaan het in jou stap nie, so ek kan nie saamwerk nie. But you could, if you're comfortable with it, skip directly to this last part where these two middle ones are like terms and I simplify them and that gives me 5x and then plus 6. Is julle reg daar? Goed. Ek sê dit net weer, jy sou dit dalk onthou van verlede jaar. How do we give marks for this? You're going to get a mark for that one. Nee, want jy moet gaan inmaal en hom gaan vereenvoudig het. So dis hoekom hy op sy eie tel. En dan hierdie tweeetjies saam tel weer 'n punt. So it's only 2 marks. Okay. Goed, kan ek skip? Ek weet jy gaan nou 'n bietjie maar ek okay. Jera. Okay, die res van julle kan ek skip? Okay, kyk gou-gou. What happens if I've got that? Daai 2 daarbo beteken nou maar net ek moet daai selfe hakkie met homself 2 keer gaan maal, nê? Nee. So x plus 5y gaan ek weer maal met x plus 5y. Okay? And again, that step you didn't have to write out, so let's multiply in. First, x times x gaan vir my gee x kwadraat. X maal 5y geef my 5xy. Die middelste tweekies, as ek dit maal, gee dit ook vir my 5xy.
So in total, it's going to be 10xy, en dan plus, en dan die laaste tweekies, 25y squared. Jy sal sien ek het nou nie daai middelste stap geskryf nie. Is that alright with you guys? Any questions here? Ek gaan nou so 'n bietjie vinniger, want ek het, wanneer was dit gister gesien? Ek dink my pas is miskien so bietjie stadig vir julle. Okay, kan ek skip? Ja. Nee. Soos ek sê, jy gaan net jou punte hier kry. Okay, by daai vorige ene, jy kon direk geskiep het van hier af. So, maar dis ook net, as jy gemaklik is om nie. Okay. Kan ek skip? Alright, nou, hier het ek 'n binoom, wat is 'n binoom nou weer? Ja, binomial, ja, maar 2 terme, né? Goed, so hier het ek 'n 2 term, daai eerste hakkie, multiplied with a trinomial, né? 'n 3 term. So, wanneer ek dit het, nog steeds dieselfde as wat ons by FOIL gedoen het. Ek het nou net meer terme in my tweede hakkie, so ek moet nog steeds, this x must still be multiplied with the first, the second, and the third term. En dan, as ek kom by die y, gaan ek hom moet maal met die eerste, die tweede en die derde term. Nee, so kom ons doen gou dit saam. So x times x squared is going to give me x to the power of 3. X maal minus 3xy geef my minus 3x kwadraat y. En dan x maal 2y kwadraat geef my 2xy kwadraat. Ek neem aan, julle doen dit, but I'm just mentioning again. You will see that here by the last term, x times 2y squared. Yes, you could have written 2y squared x. Maar, ek neem aan, verlede jaar is daar vir jou gesê, hou maar in alfabetiese volgorde, nee. Want dan is dit net soveel makliker om gelyksoortige terme te kan sien. Okay. When everything is written in the same way, then you spot your like terms much easier. Okay, now, tweede deel. I've got to multiply the negative y with everything inside the second bracket. Okay, so, minus y maal x kwadraat geef my minus x kwadraat y. Minus y maal minus 3xy geef my positief 3xy kwadraat. Nou gaan ek so 'n bietjie af moet skryf. Minus y maal positief 2y kwadraat geef my minus 2y tot die mag 3. Okay, now we go simplify. En nou weer eens hier, we always recommend that you write it in ascending powers, nee, in dalende magte. Goed, want dan is dit ook weer makliker om te kan sien. Veral ook weer later, wanneer jy faktoriseer. Goed, so kom ons begin gou eers met die x tot die mag 3. Was daar nog van hulle? Nee, so hy bly net so. Okay, dan, x kwadraat, y kwadraat. Kom ek maak sommer so. X kwadraat, y kwadraat, x kwadraat, nee, ja, x kwadraat, y. Ja, dis dit. Goed, so minus 3 minus nog 1 geef my minus 4 x kwadraat y. Oek, bly lelik, sorry. Okay, kom ons kyk van na xy kwadraat. Daar is 'n xy kwadraat en hier is 'n xy kwadraat. Okay, so 2xy kwadraat plus 3xy kwadraat gaan my gee 5xy kwadraat. En dan daai laaste enetjie, it hasn't got any like terms, so minus 2y to the power of 3. That's the simplest that it can go, right? You guys good? Any questions here? Next. Goed, hier is eintlik lekker hersiening vir jou van verlede jaar, nee. Kan ek maar skip? Goed, what's different here is even though nothing is written there, wat gaan ek hier met inmaal? Daar sê, die minus 1 moet jy gaan inmaal by daai laaste hakkie, nee. Okay, kan ons toets of julle nog onthou? Do you want to try this one on your own? Kom, 2 minute. Vinnig.
julle klaar? Kan ons wys? Ok, goed, so ek gaan heel eers sê, ek gaan sê, nee, sorry, 2x maal 3x geef my 6x kwadraat, and the 2x times the minus 4y gives me minus 8xy. Goed, dan gaan ek hierdie minus 1 gaan maal met die 7xy, so hy raak net negatief 7xy, and minus 1 times minus 2xy, which means that becomes a positive 2xy. Okay, now we go look for like terms. The 6x squared minus 7x squared gaan vir gee minus 1x kwadraat, en dan minus 8x plus plus 2xy geef my minus 6xy. Het julle hom so gekry? Good. Okay. Enige vraag? Right. Dan kan ek maar skiep. Gaan ek vir jou gee oefening 4. Dis nou op bladsy 9 van jou regterhand, hè? Gaan jy vir my doen A tot C, and you'll see I only said the left-hand side. So quickly open up your textbook. I just want to run through to make sure everyone knows what they need to do. So at A, only the left-hand side, meaning 1, 4, 7, 9. Nee. En by B gaan jy doen 1, 3, 5, 7. Is julle reg? By C gaan jy net doen 1, 3, 4. So net hierdie deel, net die linkerkant van die tabelletjies. Okay, of van die kolomme. Okay, goed. Dan kan jy so lank begin met daai. Ek gaan vir jou daai ander opskryf, en dan sodra hy klaar is, gaan ek so sê, jy kan gou gemerk. Okay, dat ons eerder ons tyd lekker gebruik.